Tini 24 Februari fighting angke Tipramo hai thani sinumuni bukhaktwi thangnai Pekwarjola Janmojoynagar ADC constituency ni bisingo khobjak tini orwo langma hateo kaisa Tipramo thani ngei obo haikeno luaji jakha or jagao rignai jamuti set hai keba kwbangma rignai rok baknani bagui kaisa panda songchakjak norok yang nugui mankana tini ni o panda wngkha Tirpa hasteni laibumao sijaknai kaisa o panda tauni bagai hingke Pekwarjola Janmojoynagar ADC constituency ni bisingo obono poila Tipramo thaningei gathering khlaijak tauni bagai hingke bwskango ADC songbari no kitingei tabuk obo haike kwbangma thaino kwbangma constituency no jani jani bodol political party ni bukhaktwi obo haike je loko kuthumung panda hai keba bwskangni songbari no hari je panda khlaijagui tongmani obono kitingi no tini no o jagao bobagra phai sapainai ektani bisingo oro o panda o phai koklam sapainai hini jeng kokmani khajani takok tai bukoksong jeng tabok yang phasing thanglai yango norok nugui mankana busuk borok yango buskango sudu obo simia oro cholarok simia sudu buri rok simi asuk kwbang make asuk jake norok nugui mankana khajani takok tai bukoksong norok nano yang nainai yango naide ayango uklogo bo basajak kwbangma borok oro phaijak tabuk bo baksake jaga mai yanginai basalaijak khajani takok tai bukoksong tinini o panda Pekwarjo 17 Pekwarjola Janmojoynagar ADC asuk thaini bisingo obono puila je loko kuthum panda khlaimani yagolo tinini o panda o belaikeno nukmari tamni bagai hingke bwrwi rokni bwkhaktwi kwbang kukno bwrwi rok o panda o phaimani nugui mano tamni bagai hingke khajani takok tai bukoksong tini oro chung kok swnglainai o jagao tinini je panda je khlaijagui tongmani oro tamni bagai tini oro panda o phaikya swnglaini kami bor parake Kanchanmala Jolgishinagar tini tamni bagai oro panda o ringjaka kuno mani bangna rok da ring hai kaba ADC asuk thanai tei je obo haike booth prochar ADC chongbar na kitingi de prochar sungno kuno ri bagnan bung seya sini Maharaja phainya khajung khajake sung boy malai Maharaj bai malai sim phayo meeting on Maharaja malai phaya sung kuno ri bagnan bung ni sung phaya Maharani hamjak mung bai sung ma phayo nongke bahai wansuk tabuk je ADC songbari bwskango kasai phaikya o songbari o Tipramo thaningei je tabuk obo haike Tripura haste o ngai tongmani o bahai wansuk nong Tipramo ta bwskangni ADC songbari kplai jangno Tipramo san kepala yang nai cin Tipramo sini beri rokok seke pandai conggo sajo kai conggo senggo kan beri conggo jaga meeting kor tang jeng wang soko cin bekabai ceng bono tengno thana hini nyai wang seng wang soko cong cin Maharaja na seng kepala kai telang nai tabuk kwbangma political party ni bwkhaktwi je koksisa jagui tongo Maharaja 5 bosor thanai ADC sarkar tongmani Maharaja mungsabo khlaiyani aboni nubo bahai ke wansuk bo kanu sau tongnai 5 bosor ni tep sisi tongnai bo Maharaja cin Maharaja bo tongnai boli 5 bosor sumo bosor kuno saimia bo gobang bosor no sung tong narang nai bono sung wansuk parasan bagai ceng bonon sung narang nai ceng ang hai hai sinumuni bukhago thanai sini TPA X EM sini sar asuk thani bisingo Tipramo thaningei Maharashtra no hamjagui je phaimani Maharashtra no bwskango ADC songbari bo kplai khlainai hnai bwri bodolni bwkhaktwi bukukni bwkhaktwi no khnai manka ke phaidi sung tabuk tai kubun borok no borokni bwkhani wansukmani kok tamo bwskangni TTA ADC songbari no kitingei abono tui sung swnglainai yango khoroksa chakrajak tongo sung chakrajak bai kok salainai nana tini nung Singde Jointopara Kanchanmala tamni bagi phaitini orbo singke aro tini phaimani ko Maharaja no bo phanyani khna hoka chidi aro leader tongo bo bor sau meeting ma thanai chini Maharaja phanyai khwtwng rok kichi micha hai je maya rok no bor nai om hai rok khna ma tai ko ke chung meeting ke chung meeting on phayo Maharaja na hamjagui nya abon bagi phaita chung meeting go tabuk thangnayo ADC songbari o Maharaja ni sarkar wngkha do engke tabuk taisa haini hai bwskango 5 bosor lai taisa ADC o boot phaipiukha engke o boot o tabuk ADC o Maharaja ro da kplai khaini musung na kubun bodol no
महाराजानो तो महाराजानो कपलाय खालगे बा जों बो तंग थंनाय चिनि मानथाय मानाय चिनि हा कमालिया जों बासि थांथिनाय दा गरक बाय ता बन तला तंना नांलिया जों चिन महाराजा से जोंनो थांना लामा फुनुगै देखा जाना लामा गाहाम तंनानि गाहाम कानानि सेराय रंनो लेखा फरि लिरनानि जतनो हामजा गैनाय महाराजा से लामा फेगा लामा जों हिमनाय महाराजानो कपलाय खायनाय takuktai bukuk song nang sakara je bukuk ni kuktai khanaka tabuk song tai khoroksani phaiching thanglai onai song norok no phunuknai yango uklogo je busuk borok norok nugui man khana yango phunukdi busuk oro srai o jagao chalaro khoroksa pane gurui jotono buri rok mangno kobang kukhe oro tinini pandao phaimani nugjaka khajani takuktai bukuk song norok yango bo naidi yango bahaino buri rok baksake yango jaga malia aeng rogo bufang tola rogo se asuklai tonglai siu engke obo haikeno tinini o panda songsajaka norok yango naidi baksake tabuk jorao phai no tongkho yango baksai ko habui tongmani mangpli chung norok no phunugui tongo tauni bagi engke yango oro tinini je panda khaijak mani belaikeno jaga kesep ni bagai lukurok ni bukhaktei asuk thaimanliya engke yango naine dinorok borok jotono borok bufang tolaroko asuk thai kurika baksa basalai tongmani mangpli logoi phaikya engke khajani takuktai bukuk song obo haike je buskangni salo je tipra sarok haike ba burui bodol ni bukhaktei je obo haike asuk ke hohom dodam khatung kajaka phaimani mangpli o mangpli no tino TTADC hapango tabuk bobo hai sabo hapango phaino o obono titingino belaikeno tongthoklaijak tipra mothani bukhaktei tai burui bodol ni bukhaktei khajani takuktai bukuk song ke phaidi tabuk sung I pandao tinini je ojama phainarok ni bisingo orowo chung koklam salayano leader rok bai norok choy no nai tongdi chini ani aing ukologo sarai no nugui tongkhana tinini oje pandalang mahati oje khlaijak mani abo tamni bagai asuk hohom dodom ke khlaimani yagulobo tini orowo jaga kisa kesep kobangma borok no tinini je pandao phainai rok or jagao jaga manliya engke phaidi tabuk oro je pekwar jola Janmojoynagor ADC asuk thayo agini je 16 tongnai MDC oroni Ganesh Deparmani khukte chung khanalayano tinini je panda khlaijak mani 17 pekwar Janmojoynagor ni bukhaktei je panda khlaijagi tongmani o panda no kitingai tini tamni bagi khlaijaka asuk jaga sikon sawo Ambai tini ang je bukbasamani 20 ADC village andaro ang tinin ani target mane oro je rignai tai ani MDC phanbai ang je target nahar mane yango dai sagen bageno bang abane bagana je wan chumani sai chini nara mane hai tongo seng wan chumani asuk borok nglak phia ba boba grana phaina hne khana kangai je borok asuk phai tapone chakre nar nokna besuk ke borok phai tong oban bagai taibu phai tong borok ta ekdom pura full borok phai tong bane bagana amo pong sama sini boba grana tabuk o hasaka wa tabuk sini boba grana hamjana tong boba grana naijane bagai hai ka boba grana je kok no khana woi khak sang mano tabuk om haike je bobagra phainen ne asuk hohom dodoni bisingo pekwar jola Janmojoynagor obono puila je ADC somari no nahare je catering khaijak mani o catering go boba haike sara rekha सारा तो और तो कहां आगे बढ़ाइना तो कहना 17 पेको जलन तो जंग महाराष्ट्र की बनाइना जे 2026 नि एडीसी इलेक्शन जोडिंग हांखाय महाराष्ट्र ओ जगह काइसे गिफ्ट मालांगना अब 100 अप्लाई ओ जगह के बुसेगै मेया तार माने तिप्रामथने जेंगै बासानाय तिप्रामथने जे कैंडिडेट ब जगह विनर कब कंफर्म बने बगने तिनिनि बिसितने साइमानो जे ओ 17 पेको आंधरा ताबुक सा जरा सं কক বাইছে ছাই তোমার নাম খুব বাইছে और শত একজন আছে কাইয়া অবাহাই বিজেপি তং পুরা পরিষ্কার রক্ষা তাবক বাং তাবক খানাকা और যে কিনি জায়গায় অমাহাই বরং বাঞ্চল খান বাগাই পুলিশ রং বিশন দিন আংখরা और বিজেপি রক লামা কাছে গুলারে বকরানে শিখরানে মানে অ বকরানা বং খাইনে বাগাই কবংমা চেষ্টা খাইদং পিয়াবা মানিয়া अब सिकरी सकरबाय माया बरन जे चाहिदा बरन जे हामजाक माने
अब नों जे जागा फन तंदे अब नों के रुकिना रखमाया बिनि program अमा कंटिन्यू तै हाई कसको तंनाय बर कंटिन्यू फाइ तंनाय 17 पेका जला कन्फार्म एकमात्र समयनि अपेक्षा समय फाइकर कैंडिडेट गिफ्ट मांगा बोबागारा ओ सारानो रुकिना दिनै निजा अ जागा आसे बरक मा फाइ तंनाय नुनो हाना हां कोइनाय BJP ni bekhaktui to borok bo o pekor jola no asuk challenge khai nugo asuk ke nai nugo মানে BJP oroni wo candidate borok ni BJP bodol ningi keplai ngai obono ko nang bahai kenu आं तो अब सिगांनि मिटिंग अब साव अर तो जों नुका खमलंग वैसे पग्रन दर मसालायमोन सायमोन आं अब वैसे मा मसागला जे मसाला केता आं आफरुन मासामोन बुनि वा खुमबाय बुनि तयारबाय नागरा गदों दों ने आं आफरुन सामोन जे बरक हायार तै फाइका कुबन जन उदयपुरनि बिश्रामगंजनि यां गुलागातिनि हायका यां ताकारजला मानदाय सिमना बेबाक आयां तमो मंगिया हयते आरमक हायै थुमलाय हायार तो आरो बरक बाङै फुनुमा बसो आनि बिलेज खायसेन बरक सिरसिंया आ बायसि जा दिना मसालाय खेपा अबन बागै आं आबन सावा अब हंग ओरिजिनल अ पेकवा जलानि बुटार और केबनि कुनु बुटार ओ एरिया वो ताई केबनि बुटार क्रै जों पूरा परिष्कार सदा 17 पेकवा जला जन्म जने 20 ता विलेज ताबो को जचिनि बुटार तंगमनि ताई के मया आं आगिबो चैलेंज खायो और बरक 2000 बुट न कर दे 2000 मात्र बुट कर दे बनि बागने दिननि अबनो ओ जे जनसभा अबनो परिष्कार जों साइमनो बरनि चाहिदा ताबो तिप्रा मथाना हामजोंनाय बोबागराना हामजोंनाय हायगन बोबागराना जे असो काहाम सामुं असो खाकसंमार जाकनाय हायग बरकना हामजनाय सामुं खायतमनि अबन बागे बोबागरान लागि बरक दङ बनि बिसिं दिनै जों जे सामुं खायतमबा नरक नुका पेकाजला जन्म जे नगा नर खरसबन बिरबितिया जेरना बेबां नकलां साबने तिनि न प्रमाण अफल तिनि फुनुगै belai belai ke hambai no jora ka hamre man bagai angke khajani takuk tai bukuk song norok yang mangpli to norok no chung phunukka angke oba hai ke je mangpli nugui tongo tini ni je salo tini no puila ang no norok no sao 17 peka jola jormo joinogor ni ADC asukthani bisingo obo no puila oro je gathering aboni bisingo no tini ni burei bodol ni bukakte belai ke no nuk oro bangkok mani buri rok simino oro 90% haidok nai angke khajani takuk tai bukuk song oro जों यांगो चिनि लिडार अफ आसुजाक दङ बरंनि फासिंतै जों कक सालायनो अंके ताकुकतै बुकुक सं नरकनि जे मांगप्लि नरकनो जे फुनुगै तंमाने तिनिनि जे अ मांगप्लिओ जों नुगै माननाय अरवो ताकारजला अ पेकरजला जन्म जयनगर आसुकथाय गांके ताकारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङो जे खबजाक अब एरिया ताकारजला बक्लाय अंके आउन बागै खाजानि ताकुकतै बुकुक सं जों अरनि जे ताकारजलानि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि जे केप्लाय इंजाक MLA बिश्वजित कलयनि खुक्तै जों खोनालायनाय तिनिनि जे अ पान्डा बाहायके ताबुक सागजरा तै आसुक बुरि रकनो बदलनि गोबां ओंखा अबनो तैनो जों बरनो सोंलायनाय सारनो लामसगो तिनिनि पान्डा तिनिनि जे पान्डा बेलायखेनो बुनिसाय जुदा कुखे नुक्का तावनि बागे इंके 17 पेकरजला जन्म जयनगर ADC आसुकथाय यांबनि नि सीट जे ताकारजला 12 ताकारजला अबाहायके बुरि रकनि बिसिङो जे नुकमानि बबाहाय प्रिपारेसन नावै तिनिनि अ जे पान्डा खाजाका बले हामबाय एक्चुअली तिनि साना थांगायावबो 17 जे पेका जन्म पेकजला कन्स्टिट्युएन्सि काबो गुलागाति बाय ताकाजलानि पर्सन नायनावबो खायजागो एक्चुअली इंकाबो प्राय 20 ता बिसि दङ गचिनि ऑनरेबल MDC बरमगना गणेश देबरमन नेतृत्व तिनि न पान्डा खायजागो एक्चुअली ओंखाय तिनि अर बिनि जों नुखा किसु किसु बिनि फानबाय रिगनाय ताय कमन किसु नांमानि मान्द ब डिस्ट्रिब्यूशन बागै ब नारका प्रोग्राम देन अर चिन बोबाग्रा फाइनालि बागै बरक बेलाखिन एक्साइटमेन्ट गोनां तिनि हायसे कारण तां हिमाले नरक जतन सिओ चिन अटागरजला गोलागाति अपोर्शन अब तिप्रा मटन हार्ट अफ द प्लेस इन मानुस गर तिनि साना थाका अंकाय जत जागा जेसपन थांतो बोबाग्रा तंसा जराते चिन अब बोबाग्रा लगेन तंना बस स्राय स्राय अब तिनि कगे आगिनि कगबो तिरपारा जो इतिहास रचना खाजा थाना असेंबली वो इलेक्शन कारण हाईएस्ट जतन मार्जिन बे जों तागाजन कप्लाय खायका चिन बोबाग्रा जों तामने बनो बोबाग्रा जों याफारका इंको अबरक अमो माने वन अफ सिक्स मिराकल हाची तिनिबो किसु किसु बरक सावो तिप्रा मथारो गरिखा तिप्रा मथारो बसकांगो तामने बनो 28 बरक फाइनाय अबजर कामो साव नरनो आं सोंनामो जो अम हाय सिचुएशन नुगै
যে জায়গা বুবাগরা থাঙ্গো অমো জাস্ট একটা কনস্টিটিউয়েন্সি নি হাইছি মো জাস্ট একটা কনস্টিটিউয়েন্সি নি ইনকা একটা কনস্টিটিউয়েন্সি আমসে গেদারিং খায়ু ইনকা কে त्रिपुरा जो साइमानो जेटा 100% जों बस गांगा टेडिस इलेक्शन जों मिनिमाम 22 থেকে 24 ता जों जेखनो जों सिट तुइ फैनाय जों बैहाय केउन सागलाक जे 28 से 28 से 30 जों सागलाक जिनि जों साइमानो जे जों थांनाय 18 ता जे त्रिपुरा मथा जे 2021 जों मानखा 2021 चिनि कुनु गरै ना अर्गानाइजेशन दङ ना एमडीसी दङ ना ईएम दङ ना एमएलएस दङ but tini chin thani nai em tongo government tongo edisi tini ml 13 jona tong tini jeng nichin to babe saimano tini baskang ni 2026 o je edc election jeng jesa ke mane 22 থেকে 24 ta jeng tubi jeng sarkar গঠন khainai oro ত্রিপুরা রাজ্য sarai se saimani tongo kono national party baskang 2026 kono motifan bora sarkar গঠন khaimania obosrai sarai belai belai ke hamba khajani takuk tai bukuk song ke norok khanaka je oroni takarjola assembly constituency ni mla biswajit koloni khoktei tabuk jeng oro je 17 pek orjola je jomojoy nagar asuk thai or jagao golagati tai takarjola opti haibo khop jagai tongmani bagai tini oro chini jeng mangpli nugui mankha je oro golagati ni je asuk thai ni mla borom gonang manab debormo bo phaisak baijak engke bini khukti jeng khananai o area o titi adc assembly o mo tipra mothani ngai keplai dangai mano abono tin singlayano engke sar tini ni je o pandani bisingtei titi adc to buskang adc songbari sampai phaire rego bjp bodol ni bukhakti bo 17 pekor jola jormo joino no wanjoi ko baike pakir su khaike nugu challenging motha bai bjp ni bukhago tabuk nung je oroni mla o area ni 17 pekor jola ni kisu ongsa bu khobjak maniba boba haike nung borok ni abuno boba haike mothani bukhago je keplai ngi jamano busuk joro tui margin khaimano obo bahaike nung wansu 2021 সালनि এডিসি ইলেকশন नि जे रेजाल्ट पेगजला जन्मजन जे रेजाल्ट सिट नायनाय दि बुसुक ताबुं ना जायसि जतना आं सारमो जग रेजाल्ट सिट नाय दि आबनि 3-4 गुना तेब कबलाई रेजाल्ट कामगे पासक नाय उनके ताबुक जे चैलेंज नि सामने नों चैलेंज ताबना होन चैलेंज खायो जे सिंगमाय प्रोग्राम खायो बड़ गमाय के प्रोग्राम खायो आपण चैलेंज नि मानो কিন্তু পেগজলা জন্মজন্য করো বড় একটা প্রোগ্রাম কোনো খাইছে মাইয়া একটা প্রোগ্রাম আমাকে প্রোগ্রাম কত খাইমিয়া কে নুকা বুড়ো বুড়ো বনে পেগজলা জন্মজন্য বুমুং বাই প্রোগ্রাম খাই খুমুলঙ্গ নুগো খুমুলঙ্গ পেগজলা জন্মজন্য গনে প্রোগ্রাম খাইমেনে সুনুগো পেবা পেগজলা জন্মজন্য বড় বুসিক তং আবো থ্রাই থ্রাইকে খবনাকে নুকজানাই কমমা জাগনি বড় তুবুই একটা সিনি মুগি প্রোগ্রাম খাইকে আবর চ্যালেঞ্জ নিলে जों दिनै प्रग्राम खायमा काके अमाय जागा प्रग्राम खाय फुनुकदि जे जों अ जागा जों तंगनि फुनुकदि नरा खायमिया मिन नरा अरा कुनु पिक्चार करै चैलेंज खाने मतन कुनु दल अ बेगजला जमजनो गरनै आं वानसको शुधु इलेक्शन दिखार काके एकदम खाली मयदानाव जों फाइट मा खायनाय जों जिमिनो माने इलेक्शन कैंपेन खाय इलेक्शन नायनि सायमानो पेगाजल जंजनको चैलेंज दल गरैनि सायमानो ताइं काके बुबागान लगे जतन दंगो थांथो जतन आसिक दं आम बागै जे डिपार्टमेंटनि पाटे जे पार्टी दंनो केबल लगे गला कने आं सायमानो tabuk titi dc songbari o BJP bodol ni bakhaktei je challenging khainani moto nini je area o nini je seat o BJP bodol busuk strong dong रेजल्ट सीट है जी 2021 रेजल्ट सीट 2023 रेजल्ट सीट अपन चाहिँ तेब काम नि छैमनो 2000 जे रेजल्ट सीट नाइ के प्रत्येक आम चाहियो जे रेजल्ट तमनि आम जे तेब काम नि मार कमा पड़क आम परे जॉइन खायका किंतु ताउ ब जॉइन खायनि कमा खाय दंगो आ बागा जॉइन खायपनो कमा छिन पार्टी हो थायै मिति एटेन खायो ताइ जे कमा पार्टी तंगन जागा पार्टी हो प्रोग्राम थायानै सोनगै दंगो का बागैनो आनि विधानसभा तो माने कुनु मत हाबादे माने कुनु पार्टी बासाय मिटिं खायमानाय अमाय नुगिया ओबों गला खायमा तो belai belai ke hambai sa okay khajani takok tai bukuk song yango belai kheno tong thotok tai khatok khajani bisingtei je panda khaijagoi tongo tai srapchani yagolo no e panda o
ती प्रामथानि सुप्रीमो हायकबा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक फाइसा पाइनाय आबोनि बागै लुकुरक बेलायकन हम ददनि बिसिंतै नाचिं लाइजा तिनिनि अपान्डा जे खाजानि ताकुकताय बुकसं नरक सयावनो नाय तंदे बुसकानि हता बो मांकलि नरगसं फुनुनाय ताकुकताय बुकसं के तिनिनि जे 17 पेकारजला जन्म जयनगर आसुथायनि तिते दिसि आसुथायनि बिसिंग जे पान्डा ngै तंगानि अरो हास्तेनि युथनि प्रेसिडेन्ट अजाका फाइसक बायजाक जों बिनि थिनि सोंलायनाय जे TTADC 2026 जे चंबारिओ मथानि बुखाक्तै तेप्रा मथानि बुखाक्तै जे युथनि विंग्स बसकांनि चंबारिनि सालो बबो हायके प्रिपारेसन नाहाका अबनतिनो जों कक सोंलायनाय सर नड तिनिनि पान्डाव लामसो बेलायनो हामबाय सिनि ककपिनि सिन ताखुनो तिनि सोंबाय आरो बासा करमन ताबुक जे TTADC 2026 चंबारिनो किटिंगै हास्तेव तो गोबांमा BJP बदलनि बुखाक्तै मथानि बिसिंग जे चेलेंजिं मिटंमानि ताबुक ADC चंबारिओ जुदिनो 25 के सीट टुबुई ADC हापां खाना हिनि जे मुबाग्रा जे साइ तंमानि आबुनो किटिंगै ताबुक तिप्रा मथानि जे YTF एज ए प्रेसिडेंट हिसाबै ताबुक तामो प्रिपारेसन नाहाका बुसकांगो जे 25 सीट टुबुनानि बागै मथानि बुखाक सिनायदि बसकानियाव 2026 इलेक्शन म किन्तु गोबां बरना तिनि चैनल बिसनि सानानै मचंगो म एक्चुअली म कुनो तिप्रा मथा बासेस BJP नि आदो म एक्चुअली स्राय संसिवो सिनि दफाना बाइके सिकलगै ऑटोनोमस 6 शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाइके बरक दखल खायनायनि जे बनि कोगसन खानामानि दखल खायै सिनि 6 शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाइके खसरनानि आबस बंनि प्लान याबा सिनि तिप्रा सलुकुरक एसए वाइ टीम नि प्रेसिडेंट ngै आं जागा थाङै बेरायनामानि यागुलो आं थांका सिनि थानाय दलायाव थाङै बेबांनो पजिटिव हायसि ताबुक तिप्रा सरक आसु बुका करिखे जे बरक नि गोबांमा इस्तिहार रोवै मिस कल बाय चाकिरनाय गरे रोजगारनि सावै आबै फेमलक जाना हने ते वानसुलिया जे कुबै बरक साइट दङ गोबांमा डेभलपमेन्ट कुन डेभलपमेन्ट ताम खायनाय साला TTADC जे जागावो most of the funds ba tribal welfare department hoite rohjagai barabar mani amba se TTADC development khaitong baro sau tikre ADC development department kre ADC drinking water sanitation abo department kre baro aba sira siabang saimenia but tiprasar abo ase bebekubia baro jasman saitong de and all election kha kesu BJP versus onglak o jorawo election kha jonojati morcha versus tipra motha haise जनजाति कोनो दिन होनार दिनै मानिक साहा और मुख्यमंत्री रतनलाल नाथ बा जे कोनो अन्य गोबांमा बर रक जेता BSBC नि बायरे तंगरे बर फाय और बुट फायमाया और बुट नै तंग तिप्रासर ससं तंगनाय रक तिप्रासन बर ताम खायनाय बर यूज खायनाय बर रां रनाय बर गोबांमा खायनाय केस अनाथ केस नेबो या बां तिनि सानन मुचंग निनि चैनल बिजितै आम हाय केस रंगतिकै थगक जाबै तिप्रासर ताय हानो मखां बमै तंगा हे मातताय बातां सितायसि जों साइमान काजे तिप्रासरक जिनि हानो बाइके रख खायनानै आबो जों अलरेडी सिनि मेन्टली फिजिकली जों वान्स गइनाका सुदो तिनि सिनि यूथ सिमिया तिनर नायनाय दिनर नंनाय ओ जागा मैक्सिमाम सिनि बुमारो बरोबर तिनि सेंटेनि बरो प्रा सेंटिमेंट्स नावै तोर तिनि वान्स फाइके बसकानि 26 इलेक्शन ताम चंगना हेसि अब बसकानि 26 इलेक्शन जुबन जों पाइके हांकै अम मथानि विक्ट्री अम मथानि कप्लाया म तिप्रासनि कप्लाय हेसि आं तिनि सानानै गोबांमा आमाय मन्त्री तंगैरक बरोबर तामाबा गोबांमा संसाका सिनि बर साव BJP व थानाय MDC रक MLA रक याबा संनुखा जे त्रिपुरानि हिस्ट्री व तिनि 2026 का 21 सिनि 26 खरक जापानो MDC व थांयाको याबा BJP नि अपोजिशन लीडर हंस कुमार त्रिपुरा से सिनि मथाव मा फागा हैसि आबनि बागै सोंनायो अब बसकांगो जे बेबां नंथों बेबां नों यांथों बरक जतेस सिवो बरनि ग्राउंड जीरो हैसि जेसपान चिरखक दंदे जेसपान जॉइनिंग खाय दंदे आम हाय जॉइनिंग रनो बुइ ताबो ग्रोतरिया BJP नि तामो हालक सामन सामन हासि बरक ताबो किरिबै तंगो बसकांगनि ओ 26 इलेक्शन पाइमन यागुलो जारा ओ गुरिबै कैंपेन खाय कत सायर बरब कामके सिवो 26 इलेक्शन पाइखांके बंगनि सीट बजागा तंग इवेन बंगनि गुरु जे बंगनि महाशय बरनि मुख्यमंत्री पंज ताबुक चेयर कलई तंग हायसि आबन बजां साव मुख्यमंत्री न बाहायसि मंत्री विकास पान जेसबां थं मासा तो कमाइन थांगा
যে 1.5 ফুট borok bo kamai thanga bini bokhoro bo chikon bini wansumo bo chikon bo to kamai thanga haise bo tak pura disa harangjak 26 ni porake borno durbing maina harban nugula khaise o je borok tabu chirkhok tongai rok borok rangni power jaspanish khadi tipra sarok agino main makap khaija bas kang 26 abo guarantee ni bisingte bas kang ni edisi sasono sung boro hai saglak 28 bising 28 naga saglak haise koekta tonana charta suk tonana jeta boro opposition phaye bench tongna jorahon borok sung nango haise abo borok bo sibo o bas kang ni edisi election borok kono dinorhon phain khaimia dokol bo khaimia ebong tiprasa dokol bo khaina rgla khaise jesek man chirkhoi tongdi nung je sao जनजाति भार्सेस तिप्रासा नों जे सामानि जनजाति के तिप्रासा यदि बा तिप्रासा इनके सिमला तिप्रासा अब तमने बागे ओ वर्ड यूज kai kan je जनजाति भार्सेस तिप्रासा बुसकानि 2026 एडिसी संगबारि जनजाति बु तिप्रासा नबला ang sanai man kahaise congress khaipro tam khaijak sang st congress bjp khayuka जनजाति joba morcha po bjp khaka ba direct bjp khaisiri tanu bai जनजाति st ni sima tam khakja tong bara ba sina nang hoichi tini tipramo tha riang tipramo tha mane tam sanai small community minority community mall samli sangkhara khakba tiprasa means all tiprasa borok tini जनजाति no tamni bai use khai tong male borok obano tes khaini je abone banyo je kono national party bo st cell po st congress po जनजाति morcha po hnai song sosama khakjagai tong directly tangi khaimia o जनजाति khaimani karon no tiprasa no turuk taibo khagui mane bisingtei chikon khsamai sunos borok sekang bai chesta abone banyo borok bosibo ei जनजाति morcha rong no borok taklai o edisi election no borok rang ni phanbai administration ni phanbai borok akoboi borok sekang nai tong borok जनजाति haise जनजाति jaga sade haise bhumi putra sade haise bhumi putra bjp hin sade haise bhumi putra mana hani busa sengsao indigenous people seng kebang ma halok mang khaise cpm ni jaga sunga sajaka tribal adibasi bonobasi upojati pu seng nijino confuse khair ka borok sunga phiaba tabu जनजाति bjp family yago जनजाति ni samar jaka tamo जनजाति ang nijino palmaya ang niji जनजाति palmaya ang kha bhumi putra haise ohani busa english ba heno indigenous people of tripura emong tabu lukurok suwo ohani busa rong sabo tamo thungui tong abo singoldi srai nukjak I hawa kono ekta political rajniti ke sekre haise suja kok tini sanatang angkai tiprasa bases bunyi jahon borok abo sing kam ke clear ke saiman nango o hawa nati pramotha bo kre bjp bo kre congress bo kre kono kre haise tabuk jara bjp ni jara leaders toerok horok busuk borok bjp ni hote agin hote leader tong jotono congress ni hote jumping khaithane leader mang suble tan jeno congress phainai congress jump khaithane haise bagai bongni bagai borong party impaya bong jati important abon mai bubagra saw jati no base khai bubagra kok saw haise abon mai jati ne jebru rakha khai kok sanai jebru nin jati tongla nang saw politics khaina ba abon bagai जनजाति rono bang sana bo jongo tini sing kisisa rang ni bagai kisa oro rang rubai chari khane tonman bagai ama bai har tofa tongla khaisi last to chera khana wo mosa mayung najam ke tiprasam najana abo din ka soka abo kintu dai borok na hece tini reboti tiprasam hai borok bikasam hai borok khamya dang ba borok kaham no kintu mas hazang nai sadi ni mas hawai saya hangkai bong ni kuno value kuri ara gawa kintu nuna nu khaje bunyi dofani kabang ma montri tongo kabang ma emela tongo ti pramotha ni bagai bubak ran basa chirkok samane sanai krible sujo sanai matra e tabuni বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী abo to totally anti tiprasa মুখ্যমন্ত্রী মানে বতিনি om haike bosai mano tirupani history wa biplop depana মুখ্যমন্ত্রী ma jora biplop depana asa amake tiprasa against na yako kintu boje nang ma hai obo nangmani karon result bomane iko tai dui hoite der mas ni bisingo belai ki ham paini jora kam raman bagai oke khajane tapuk tai bukuk song jong tabuk senglai pti adc ni existing je MLA amtoli kulaga tije tongnai MDC Uma Shankar Devan on khukti khana nalai sir tini ni je o pandanon nugoi TTA ADC hapango maharaja je 28 ta 25 ta seat tubu sarkar khana himani tini ni o sabanon nahare 25 ta seat amana bahai boljano hambai kokbin news channel no nina kok khana kulhon mujumaka kaisa bangla kok boi tongo ছাগলে কি না খায় পাগলে কি না কয়
কবর উল্টা পুল্টা কক সাও পুনমত বলাই হিংকেন চাপু সেই তদরূপ তাবুক হাস্তানি বিজেপিনি লিডার রক ব অমন অঙ্গি টংখা যে বরক তামো সাইতং বড় বো সেমিয়া দিনিनो जनसभा नुगै साधारणत आमचायो बरकनि स्टेट लेभेलाव फनो बरक महके सराय खालायमान्याखौ हानि बागै बरक उल्टा पुल्टा कक साइ दङ हानि बागै आबो बरकनि दुइजा बरक नेताबा बंद बरक रै अर खिनियां बरक गोबां गांके उल्टा पुल्टा कक नंखरो आबो 26 नि इलेक्शन परे परिष्कार रोंनाय সেই বরক রক লিডার রক বরক তাবো উল্টা পুল্টা কক সাও আজকে কক বা রিসাই দङ 400 ফ্যামিলিनि 200 বুতার জয়েন খালাইকা রখনি সাই দङ লাঞ্চबो नायदि 400 ফ্যামিলিनि 200 বুতার জয়েন খালাইকা রখনি সাই दङ हानि बागै वाराना करै যত ত্রিপুরা সারनो आं सानाय सिनि बुबागरा तंसा जों वाराना करै सिनि डिमान्ड मानानो भाजिन थाङि दङ हानि बागैनो बुबागरानि उपरो सिनि बरकजों बनि बरकजों अटैक पर अटैक आक्रमण खालाय दङ बुखु खामिया खालाय दङ बरक वान सुका बरक ते नारगै मानलिया अबु बागारान दाबि जे तंमोन आबो ओंथिनायनो हानि बागै बरक उल्टा पुल्टा कक खाय दङ ताबुक अरवो जे TTADC चंमारिनो बुसकांगो तनै जे तिप्रासा रकनि इमोशनल ना तैना तिप्रा मटा पॉलिटिक्स काये 21 सरकार फायका ताबुक 2026 ताय सरकार फायमाया तिप्रासानि इमोशनल न को ब्लैकमेल खाये जे पॉलिटिक्स खायमानि अब हाके तिप्रा मटा खायतमोन आबो चाया आबोनो तै नोंताम फिरंगुनिनि तिप्रासानो तैनाय ब्लैकमेल इमोशनल खालायनाय गांके जत नेशनल पार्टी खालायाबो परिष्कार जों तिप्रा हाव गोबां मानुका सिनि बरकनि साय बरकनि लिडार कतर कतरक तिप्रासानो एमन का हामजागो इलेक्शन बुसकांगो अंके इलेक्शन पाइके अंके टाटा बाय बाय नाहारिसुनो नाया आबो सिजाकि दङ ताबु तिप्रा हाव बुबागरानि नेतृत्वे कोनो ब्लैकमेल खालाया कोनो इमोशनल खालाया तिप्रा सारकबो आगिनो हायते सिलिया तंलिया जतनि सिजाक बुचिजाक हानि बागै बरक बताबो बुजेसुक पानो साइ दंतों बुबागरानि लगिनो दङ आबोनि ज्वलंत उदाहरण तिनि न सिकंचा उदाहरण तिनि जे बरक नुंगमनि जे जनजुवा नुंगमनि अबनो ज्वलंत प्रमाण बुबागराबो तिप्रासानो थकइया तिप्रासारकबो बुबागरानो याकायदा जोंसिनि प्रिन्सिपालनि बो कुतलथाया तिप्रासारकबो जों कुतलथाया जों बुसकांगो गाहामके हानि हाय जोंनो जों एडिसि हापां दखल खालायफिनाय आबो निश्चित ताबुक TTADC चंमारि निनि आरो तो गोबां मा आबाहायके जे नगर पंचायत नो तै बो गोबां मा गय दं नों जे निनि जे सीट एडिसें जे तंमानि आर जागाव बुसकां सालो नों TTADC ओ कप्लाय दा खायमाना बबाहाय निनि बुसकां एडिसि TTADC ओ तिप्रा मथनो कप्लायिं फिनाय आबो निनि सीट बाहाय आनि सीटबो कप्लायिंनाय जत सीटनो कप्लायिंनाय जे चाबुक पाइजाक तो पाइजाक आबो जतन कप्लायिंनाय जे 2021 जे कयेकटा सीट किसा किसा बुटबाय मेचान जागमनि बा चेनमनि आबो जों 2026 दखल पुनरुद्धार खालायनाय जों कप्लायिंनाय आजागबो गोबां मार्जिन बायनो जों कप्लायिंनाय कारण आफुरो सिनि बरक बाक्सा किसि सिसु गियानि बागैनाय सिस्लाब गियानि बागैनाय कारण आफुरो एकमा सुनंगियाखौ महाराजनि पार्टी हानि बागै बरक नोंथानि किसा मिस आन्डारस्टेन्डिं खालायनाय बरक बीजेपी रक जे मामानि आबो ताकलाय बरक आसक मान गलाक बरक 2 থেকে 3টা मानाय आबो जोंनि साखालके नायमानो जों गणतन्त्र बिसासि दङ गणतन्त्र बिरोधी दलबो दंनानै नांगौ हानि बागै जों 2-3टा सीट कांग्रेस CPM BJP बरकनो याकरनाय जनसाधारण बरक खरक तामनो साबनो बिरोधी दल तन आबो जनसाधारण रक परमानेंट आबो जों राजानि पले नुंदाय तबे जों 22 থেকে 25टा सीट नावनाय तिप्रमथा हाय कप्लायनाय महाराजा तो लोको कुथुम पांडाव डिक्लार रही सका जे TTADC हापांगो तिप्रामथा 25टा सीट तुबुय कप्लाय हिंगै सरकार आसुकनाय 25टा सीट तुबुय दामान महाराजा साकांके नो डाउट जों जदि नांखांके 28टा पान मानो महाराज 25टाव नांनाय हिनिसे 25टाव बाथागो जों गणतन्त्र बिसासि साकाबले 3टा सीट बा 3टा 4टा सीट बरकनो जों याफारिनाय आबोनि बागैसो जों आबो याकर जों दखल खालायनायके पुरान नायमानो तिप्रामथा महाराज जेहेतु 25टानि जागा जों 25टावनो तंनाय बेलाय बेलाय के हामबाय नंगौ खाजानि ताखक ताय बुखुक सं नरक खानाय मान खाना तामनि बागे इनके बेलाय के चैलेंज तामनि बागे इनके 17 पेकर जला जन्म जयनगर TTADC आसुक थाय ताय अरवा 12 ताकार जला जे असेंबली आसुक थायनि बिसिंग खबजाक अबो इनके तामनि बागे इनके अर साना थांगा इनके TTADC आसुक थायनि बिसिंग
or pekorjola tai 12 takorjola assembly sitongke serai ti prasa orwo কোনো political national political party or keplai ingai mania regional political party no tabosa jorotoi keplai ingai phai tongo obohai record obohai je itihas bo chung saimano khajani takukte bukso hingke oboni bagino tini orwo chung nugui manka belaike hom dodon bisingtei or jagao panda khlaijagoi tongo tai sraptani bisingo no moharaja bo panda phai sokpani hini chung kokte manka khajani takukte bukuksong norok joya wino nai tongde tei bo mangkli norok no chung khunuknai tini o panda no